बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। चालाक लूमड़ी ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। जब आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको प्रोग्राम के इस उन्वान के बारे में ख़ुद ही समझ आ जाएगी। 25 मार्च इसी साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नाम एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बारे में तफसीलात लिखी कि किस तरह ये एजेंसी इन पर दबाव डालकर फ़ैसले करवा रही है। पाकिस्तान की जुडिशनल तारीख़ का ये एक बड़ा वाक़या है, क्योंकि हाई कोर्ट के 6 सिटिंग जजेस मुल्क की ताकतवर खुफिया एजेंसी के बारे में ख़त लिख रहे हैं, जो पहले कभी सुनने में नहीं आया कि ऐसा कोई वाक़या हुआ हो। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि ख़ुद खुफिया एजेंसी के नुमाइंदे समझे जाते हैं, उन्होंने कमाल होशियारी से मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ मशवरा करके इस मामला के लिए एक 1 मैन इंक्वायरी कमीशन बनवा दिया और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को मुकर्रर करवा दिया। अब ये कदम जुडिशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की पीठ में खंजर मारने के मुतरादिफ था। बहरहाल ख़त लिखने वाले जुडिशरी के तजर्बाकार जज थे। उन्होंने भी मुख्तलिफ़ कानूनी तरीके इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जुडिशनल लार्जर बेंच बनाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी चीफ जस्टिस साहब फिर हाई कोर्ट के इन जजों के साथ हाथ कर गए लगते हैं, क्योंकि वो ख़ुद इस लार्जर बेंच के सरबराह बन गए हैं। खुफिया एजेंसी और मुल्क की मौजूदा हुकूमत ने मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को इन सारे इक़दामात करने के बदले में ये लालच दे रखा है कि उनकी नौकरी में बतौर चीफ जस्टिस तोसी कर दी जाएगी। अब एक तरफ मुल्क की आला अदालत के इंसाफ का निज़ाम दाव पर है, जबकि दूसरी तरफ मुल्क का मुनसफ़ आला अपनी नौकरी बढ़वाने के चक्रों में है। बहरहाल पाकिस्तान एक अजीबो गरीब मुल्क है और यहाँ सब कुछ ही मुमकिन हो जाता है। इस सारी सूरत हाल पर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की राय सुन ले। शहजाद अकबर साहब PTI की हुकूमत में एहतसाब के महकमा में आला पोजीशन पर भी रह चुके हैं। तो सुनिए शहजाद अकबर साहब क्या कहते हैं। काजी फैज़ ईसा साहब को मैं एक चालाक लूमड़ी समझता हूँ। इस सब्जेक्ट को भी हमने काफी करीब से स्टडी किया है, कह लीजिए। तो एक बिल्कुल चालाक लूमड़ी की तरह उन्होंने अब इसको अज खुद नोटिस लेके बेंच बना दिया। अच्छा, बेंच की जो फॉर्मेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बेंच में इनके साथ साथ जस्टिस मंसूर भी हैं, लेकिन जमाल मंदोखेल, अतर मिनल्ला और यादा अफरीदी भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही जजेस हैं जिन्होंने काफी ज्यादा एतराज उठाया था एग्जेक्टिव के साथ मुलाकात के ऊपर और एक कमीशन बनाने के ऊपर। इनकी राय ये थी कि हमें इसके ऊपर जो है वो लार्जर बेंच बनाना चाहिए या फुल कोर्ट बनाना चाहिए या खुद नोटिस बनाना चाहिए। तो वो वाले इंडिपेंडेंट जजेस तो हैं इस बेंच के अंदर, लेकिन इस बेंच के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, इस अज खुद नोटिस के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, वो मसला है काजी फैज ईसा साहब की जात का। क्योंकि इस पूरे किस्से के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर जो चीजें मंजर आम पर आई हैं, उसमें काजी फैज ईसा इज ए अक्यूज्ड पर्सन। काजी फैज ईसा साहब इसमें मोर्द इल्जाम ठहराए गए हैं। जब उन्हीं के ऊपर इल्जाम है तो वो किस तरह से इस अज खुद नोटिस को चला सकेंगे। वो उनके ऊपर कैसे इल्जाम लगता है? वो इस तरह से लगता है कि 2-3 शख्सियात हैं जिनको इस बाबत इस मामले की इतला या इस पूरे इशू की इतला तकरीबन पिछले 1.5 साल से थी। ये जो लेटर है 25 मार्च 2024 का, इसमें ये 6 जजेस जिनके साइंस मौजूद हैं, वो बड़े वाज़े तौर पर लिखते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में जो इस वक्त उनके साथ सलूक रखा जा रहा है, इसकी जुबानी शिकायत और फिर रिटन शिकायत 10 मई 2023, तकरीबन 1 साल पहले, वो शिकायत रिटन जो है वो अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी कर चुके हैं। फिर इसके साथ साथ यही जजेस जो हैं इन्हीं तमाम मामलात के अंदर इन्हीं दस्तदराजियों के मुतालिक और ये जिस तरह से ISI असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है इनके मामलात के ऊपर, जजेस के केसेस के अंदर उनके फैमिली मेंबर्स को उठा रही है, टॉर्चर कर रही है, अपने मनचाहे फैसले ले रही है, बेंच फिक्सेशन करवा रही है, केस फिक्सेशन करा रही है, वगैरह वगैरह। उन तमाम बातों की जो उन्होंने बाकायदा जाके रिपोर्ट किया
نہ صرف اپنے چیف جسٹس کو بلکہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جو قاضی صاحب سے پہلے تھے بندیال صاحب ان کو کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسی سلسلے میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کی. اب یہ والا جو معاملہ ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے علم میں سن 2023 سے ہے. اب سن 2023 کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنتے ہیں. سن 2023 کے بعد چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب وہ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن کے سلسلے میں جو کیسز ہیں وہ بھی سنتے ہیں, پی ٹی آئی سے بلے کا نشان بھی لیتے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات کرتے ہیں جس میں پی ٹی آئی کو وہ از خود نشانہ بناتے ہیں. اور اس پورے معاملے کے اندر جو ججز کی شکایت ہے کہ اس آئی ایس آئی پی ٹی آئی اس کے لیڈر ان کے کیسز اور ان معاملات کے اندر دخل اندازی کر رہی ہے اور ان معاملات کے اندر وہ ان کو پریس کر رہی ہے کہ وہ کیا فیصلے کریں اور کیا فیصلے ان سے کروانا چاہتی ہے. اب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جب نالج میں یہ چیز ہے اس کے باوجود وہ کوئی ایکشن نہیں اٹھاتے تو ہی ہیز بیکم پارٹ اینڈ پارسل آف دس ہول پروسیس. اب جو شخص جو خود اس پورے افیئر کے اندر شامل ہو, چلیں اگر آپ میری بات نہیں مانتے, آپ مجھ سے ایگری نہیں کرتے کہ وہ ملزم کے ضمن میں آتے ہیں, تو ملزم کے ضمن میں اگر آپ کو نہیں بھی تو ڈالتے پھر بھی ان کا سیریس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. قانون میں نیچرل جسٹس کے پرنسپل کے تحت قانون کے ایتھکس کے مطابق قوانین کے مطابق جہاں پہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو وہاں آپ منصفی کے عہدے پر نہیں بیٹھ سکتے. تو آپ نے اگر از خود نوٹس لیا ہے, ٹھیک ہے, چیف جسٹس نے از خود نوٹس لینا ہے, آپ اس کے لیے لارجر بینچ بنا دیتے, آپ جسٹس منصور صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا دیتے, آپ جسٹس منیب صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا دیتے, یا تیسرے کسی سینئر جج جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں یہ بینچ بنا دیتے, جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں یہ بینچ بنا دیتے. قاضی صاحب خود کیوں بیٹھ رہے ہیں اس بینچ کے اندر وہ بھی ہم آپ کو جواب دیتے. قاضی صاحب اس بینچ کے اندر اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب اس بینچ کے اندر ایک شدید قسم کا ڈرامہ لگائیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں. تو میری نظر میں یہ قاضی صاحب از خود نوٹس اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو کنٹرول کریں. اور اس وقت جو بہت زیادہ بات پھیل رہی ہے, جہاں پہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں, بارز گیلونائز ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس تمام گند کے بدلے میں ایک ایکسٹینشن چاہتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس سال اکتوبر نومبر میں جب انہوں نے ریٹائر ہونا ہے وہ ریٹائر نہ ہوں بلکہ اگلے 2 سال بھی وہ موجود رہیں. بڑا افسوس کی بات ہے کہ اب ہمارا ملک جو ہے جس عہدے پر آ جاتا ہے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کچھ قاضی صاحب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اپنے منہ پہ اور عدلیہ کے ساتھ اتنا ظلم کیا, اتنی زیادتی کی, کس لیے کہ وہ ایک محض 2% کی ایکسٹینشن لے سکیں. سر اگر آپ جس طرح کے چیف جسٹس 1 سال ہیں, 1 دن ہیں, 1 مہینے ہیں, ویسے آپ نے 3 سال بھی ہونا ہے, 5 سال بھی ہونا ہے. آپ کے چیف جسٹس بننے کے بعد یقین جانیے وہ درخت بھی خوش نہیں ہے آپ سے, وہ درخت بھی مطمئن نہیں ہے آپ سے جن کی کٹائی کے لیے آپ سی ڈی اے کے اوپر چڑھے دوڑتے ہیں.